Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara Kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotisap/Kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni mami hamine hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ Kanda voyage fɛ. ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ Kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك. يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe ala fo amba wali mandon ka barkada kishini nema chama ko nyini masawala fe ko ke jomno samantika muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomindo ni sella ka shin kele masawala be sele ka shinta ananga kitabu be nyona no de bulughul maram anga almami ananga kramo ke ibn hajar al asqalani aye kitabu mumbo ka toda ko bulughul maram no ye ɲini fɛn dan ye i b'a ka fɛn min ɲini a bɛɛ bɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔ o de ye bamanankanama ye bulugul maramu bamanankanama ye o de ye i ka fɛn ɲinintaw o lase yɔrɔ o de ye bulugul maram. an bɛ o kitabu de kɔnɔ furu kitabu belebele an bɛ yen an ko a bɛ to ka babu tigɛ tigɛ a kɔnɔ babu dɔ bɛ yen n'o ye maharu ye n'an b'a fɔ a ma sɔdak an ye caman fɔ o la an b'a jigi o faamuna kosɛbɛ. o bannen kɔfɛ an bɛna babu kura min ta furu babu kɔnɔ o de ye walima ye parce que ale ka kitabu babu sigicogo a bɛ adamaden hakili dayɛlɛ kosɛbɛ yɛrɛ de parce que a b'a ta étape par étape ka daminɛ kabini sanuya ka na seli la ka na sun na ka na jaga la ka na hiji la ka na feere bondaw la o kɔfɛ ka na furu fɛnɛ bonda la o furu fɛnɛ bonda k'o fɛnɛ tigɛ ala ko tigɛ hakilila kitabul janaiz an ye dɔ fɔ o fana na n'o ye banni kibaruya ye o tuma na furu babu fana kɔnɔ babu fitinin min b'o la o dɔ de ye nin alwalima hakilila ni walima kɔrɔ ma fɔ an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn parce que an bɛɛ b'a fɔ ko karisa ka walima ye furu siri la dumuni min bɛ tobi o de ye walima ye bon a kɔrɔ fɔli ka ye parce que a bɛ ɲagami mɔgɔ ma dɔw ye jamalajɛ dumuni bɛɛ tɔgɔ kɛ walima ye a bɛɛ tɛ walima ye dɛ ala a bɛ fɔ dɔw ma ko maaduba a bɛ fɔ dɔw ma ko maatam maaduba ye invitation de i ye mɔgɔw wele ka taa invitation na o ka so dumuni min bɛ tobi o ye maaduba ye bon maatam walima maatim o ye ni banni kɛra dumuni min bɛ tobi ka di mɔgɔw ma ala janaja don dumuni min bɛ tobi ka di mɔgɔw ma o de ye maatamu ye bon aqiqa o ye denguli yɔrɔ dumuni wala ni denguli kɛra dumuni mun bɛ tobi n'a b'a dun parce que i b'a mɛn yɛrɛ ko karisa muso jiginna k'a ka walima bɛ kɛ tilefɛla la donc o kumaw tɛ se ka ɲɔgɔn ta ni muso jiginna mun bɛ kɛ dɔrɔn o ye aqiqa de o tɛ walima ye walima ye furusiri la dumuni mun bɛ tobi arabukan na o dɔrɔn de tɔgɔ ko walima n'o tɛ a tɔ kelen kelen bɛɛ n'a tɔgɔ don arabukan na
denguli ta tɔgɔ bɛ yen janaja ta tɔgɔ bɛ yen i ye mɔgɔ invité i ka so kɔnɔ i ka so kura yɛlɛma la o fana tɔgɔ bɛ yen walima i ye mɔgɔ invité ten dɔrɔn sere foyi tɛ yen kungo foyi tɛ yen ka mɔgɔ wele dɔrɔn a ka di ye o kana dumuni kɛ o ye maaduba de voilà invitation dumuni ninnu bon furusiri la dumuni min bɛ dilan o de ye walima ye n'i y'o mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko karisa ka walima kana ɲininkali kɛ dɛ ko denguli don wa walima yɛlɛmali don wa ayi dɛ n'a fɔra walima dɔrɔn a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na furusiri dumuni bon hadisa fɔlɔ min b'an bolo o minɛra ka bɔ Anas bun Maliki la Ala ka diɲɛ b'a ma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko Ala ka ciden kisi ni nɛɛma b'a ye ra'a ala Abdurrahmani bun al-Awf ko Ala kira ye fɛn dɔ ye Abdurrahman bun Awf la athara sufratin o ye kasa duman dɔ de ye dodoran i n'a fɔ zaafaran n'i y'a kɛ i ka fini na dɔrɔn i b'a nɔ nɛrɛmugulama ye a nɔ bɛ kɛ nɛrɛmugulama ye dodoran dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko wars o ye bilenman ye n'o fana kɛra i ka fini na dɔrɔn i b'a a nɔ ye o ye wuruzi ye mɛ n'i ye mun nɔ ye k'o ye nɛrɛmugulama ye o ye sufura ye walima o ye zaafarani zaafarani i b'o de ye ka caya bon yiriju dɔ tun b'an fɛ yan mɔgɔw b'a kisɛ bɔ u b'a ɲagami ayiwa jaba yira ni jaba bɛna yira voilà u b'a fɔ a ma ko jafarana a t'o yiri dɔn fa a den bɛ bɔ ten n'a sera dɔrɔn i b'a ye a bɛ sin ka ci bon n'a cira kisɛ fitinin caman b'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ t'o de ta u b'a kisɛ bɔ fɛn kɔnɔ u bɛ taa susu a mugu u b'o de fara jaba farunen kan bon u b'a yira u b'a feere hali sugu kɔnɔna la i b'a bilenmanba ye mɔgɔw bolo u b'a fɔ a ma ko jafarana mugu ala o fɛn bɛ yen o yiriju fana bɛ yen olu fana ka do dɔrɔn bɛɛ ni a yiri de kun don zaafaran ani wars kira y'o de nɔ ye Abdurrahman bun Awf la bon Ala ka ciden ko faqala Ala kira ko ma haza yala Abdurrahman nin ye mun ye parce que tellement Ala ka ciden b'a ka sahabaw kɔlɔsi n'i yɛlɛmara dɔɔnin dɔrɔn a b'a dɔn n'i yɛlɛmara i ye fɛn dɔ k'i yɛrɛ la a b'a dɔn a y'i yɛrɛ ye cogo dɔ la a b'a dɔn bon kira yɛrɛ ka tasuma a ka sahabaw la o de ye kira bila ni ɲininkali la alayhi salam maa minnu bɔra Makka ka na n'an b'a fɔ ma ko muhajiriw o dɔ de ye nin cɛ ye Abdurrahman bun Awf bon Abdurrahman bun Awf ale ba fana ni Ala ka ciden ba terimaw de kun don dɔw yɛrɛ ko k'ale ba de ye Alakira yɛrɛ ka ti minɛ n'o ye Shifa o ye Abdurrahman bun Awf ba de ye bon Abdurrahman bun Awf nalen Madina Ala ka ciden ye mɔgɔ minnu kɛ balima ye n'an b'a fɔ ma al-mu'akhat fata'akha bayna al-muhajirin wal ansar lansaru ni muhajiruna k'u bolo don ɲɔgɔn bolo k'o kɛ balimama ye a ye bɛɛ bolo don ɲɔgɔn bolo muhajirina maa 45 ani lansari mɔgɔ 45 bon muhajirina ni n'o ye Abdurrahman bun Awf ye ale ni mun bɛnna o kɛra Sa'ad bun Rabi' o ye lansari ye Madina ka don mɛ kira b'o kɛ balima ye don min o y'a sɔrɔ se bɛ Sa'ad ye tiɲɛ yɛrɛ la sɔrɔ kun b'a ye bon kira ko a ma karisa n ye Abdurrahman k'i balima ye Abdurrahman n ye Sa'adu fana k'i balima ye nin kɛra silamɛya daminɛ waati kira ka hijira ninnu alayhi salatu wasalam o yɔrɔ ninnu bon Sa'adu ma balimaya kuma kɛ dala kuma dɔrɔn ye i n'a fɔ an fana ka silamɛya balimaya bɛ cogo min na sisan a ye Abdurrahman nasigi a ko komi e ni ne kɛra balima kelen ye sisan lansaru fɛ Madina yan Madina kan minnu bɛ yan a mun ka wari ka ca ne ta ye a man ca Ala ye nafolo di yan n bɛ n ka nafolo tila fila ye n bɛ tilancɛ d'i ma n yɛrɛ bɛ to ni tilancɛ ye a filanan n musow filɛ nin i b'i ɲɛna ta o la ni mun y'i diya ne b'o furu sa n'a ka lidasigi banna i b'a furu a ye nin de fɔ Abdurrahman ye tellement balimaya min fɔra a donna cɛ la cogo min na balimaya kuma ale tɛ fɛ ka da o ma k'a kɛwale yɛrɛ yɛrɛ Abdurrahman bun Awf ye Sa'adu jaabi cogo di a ko barakallahu fi malik wa fi ahlik Ala ka barika don i ka nafolo la Ala ka barika don i ka denbaya la dullani ala suq n bɛ fɛ i ka sugu de yɔrɔ yira n na n fana ka taa n garijɛgɛ ɲini sugu yɔrɔ yira la a fana taara débrouiller silamɛ bɛɛ kan ka kɛ tan i kana i jigi da maa kan i kana gulo mɔgɔ la i yɛrɛ ka wuli i ka wɔsi i k'i halala ɲini maloya t'o de kɔfɛ kunna dali t'a kɔfɛ ne tɛ hali fa n'a y'i ta ka se niveau dɔ la ni don dɔ sera a bɛ dimi a b'i kunna da dɛ i yɛrɛ wolofa a bɛ kuma f'i ye don dɔ a b'i si ɲɛna dɛ i yɛrɛ balima fa kelen ba kelen ni mɛnna kɔ kan don dɔ a bɛ kuma dɔ f'i ye i b'a lakale i mɔden ye i jija i yɛrɛ ka wuli ni bana t'i la
bana min bɛ mɔgɔ bali baara la n'o t'i la wuli ka taga baara kɛ mɛ n'i sigi ten n kɔrɔkɛ bɛ yen k'i sigi ten n fa bɛ yen don dɔ i bɛna nimisa dɛ mɔgɔw bɛ dugu kɔnɔ yan ala kelen don k'u ɲɛ nɔrɔ de minɛ o la o tɛ fɛn ye mɛ fonctionnaires u kalanna o fana b'u ka fonction de la o bɛ bureau kɔnɔ maa dɔw bɛ yen u sen fila bɛɛ bɔlen b'u kɔrɔ namaraw nka u ka entreprise b'u bolo n'i ye basi bɛ ɲɛfɛla lajɛ i bɛ fauteuil bɔkalalama minnu dilannen ye namaraw de b'a dilan o olu de bɛ nin dilan f'an b'a fɔ ko namara fauteuil u ma sɔn delili ma u yɛrɛ wɔsira sen t'u kɔrɔ mɛ u ye baara kɛ o caman de bɛ yen adamaden man kan tɛ k'i yɛrɛ to i ka lujura bolo k'a fɔ ko ne ye mɔgɔ lujuratɔ ye ni lujura ye dɔ minɛ kaban dɔrɔn ale bɛ profiter ni lujura de ye ka delili kɛ wa dɔw ka ala deli yɛrɛ tɛ lujura min b'a la a ka kɛnɛya dɛ hali i bɛ dɔ sen melekelen ye bandi la a bɛ delili kɛ n'a ye e yɛrɛ bolo k'a bɛ ka delili min kɛ a ka laɲini ye furakɛli de ye caman ta t'o ye dɛ o jeli nin a man di dɔw ye o ka kɛnɛya parce que ni jeli kɛnɛyara ale tɛ fɛn sɔrɔ tuguni i yɛrɛ bɛ to a dɔw nɔfɛ na n ka taa n bɛ taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la k'i furakɛ a b'i la munumunu f'i bɛ décourager ale min ye banabaatɔ ye dɛ e de bɛ tila ka guloki bɔ ale nɔfɛ bon dɔw ye lujura kɛ jagokun de ye a y'aw jija a kana to k'o sira fɛ dɛ foyi tɛ mɔnɛ bɔ adamaden na ni baara tɛ i yɛrɛ ka wuli k'i ta ɲini mɔgɔw ka dɛmɛ bɛna sɔrɔ e yɛrɛ ye dɔ kɛ mɛ n'i y'a fɔ n kɔrɔmuso bɛ yan o ye minisiri muso ye n kɔrɔmuso dɔ b'a assemblée kɔnɔ o ye député ye n bɛnkɛ den de ye an ka quartier maire ye ne fanicinin de ye ministre ye i bɛ bɔ mun kalama don kelen i mago dɔ bɛ sin ka sa ten k'olu bɛɛ to ɲɛnamaya la adamaden tɛ se ka mɔgɔ ta o a y'aw jigi da ala kan o kɔfɛ aw yɛrɛ ka wuli a k'aw tenda wɔsi n'o kɛra alhamdulillah i tɛ kunna da wa i tɛna lebu don dɔ mɛ n'i ka fɛn bɛɛ kɛ deli ye deli hali balima milliardaire n'a y'a dɔn i ye delikɛla ye a t'i réchaud a ka so kɔnɔ waati bɛɛ kuma bɛ k'a wele e bɛ min i bɛ so wa n bɛna sisan n bɛ fɛ ka taa tile i fɛ yen fɔlɔ o tun bɛ faamu nka bi e ka kɛ i tɛ bouger i tɛ foyi kɛ i b'a wele dɔrɔn a b'a fɔ ko non équipelen don ni dɔ kan ka réunion daminɛ k'a sɔrɔ a tɛ foyi la i bɛ téléphone bila dɔrɔn a b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ e ta nin ɲɛ o i ta nin nege bɔlen don kana sɔn o ka fɔ i ma quoi i ye kamalenkɔrɔ de ye i ka wuli i ka wɔsi n'o kɛra mɔnɛ tɛ don i la Abdurrahman Bun Awf filɛ ka leçon de di an ma ko sugu ka yira ale la sugu yiralen a la a fana taara i timinadiya sahaba waritigiw tɔgɔ tɛ fɔ abada fo Abdurrahman Bun Awf tɔgɔ ka fɔ a fana y'i jija ala fana y'a garijɛgɛ fɔlɔ ala kira kelen k'a ye sallallahu alaihi wasallam kira ko ma haza a ko ala kira nin ye mun ye qala a ye ala kira jaabi ya rasulallah a ko ala ka ciden inni tazawwajtu imra'atan a ko ala kira ne ye muso dɔ de furu alayhi salatu wasalam ala wazni nawatin min dahab ala kira n ye muso furu tamaro kolo ni ye tamaro cɛci kolo min b'a kɔnɔ o tamaro kolo giriya sanu ɲɔgɔnna n y'o de kɛ muso furu nafolo ye tamaro kolo n'i y'o pese o bɛ poids min d'i ma o sanu ɲɔgɔnna kira n y'o de kɛ muso ka furu nafolo ye fɔ cogo wɛrɛ la na waati a bɛ se ka kɛ miya sumali minan quoi i n'a fɔ an b'a fɔ ko mutukal wala mutukali an bɛ se ka na waati k'o fana ye sanu suma minan dɔ de kun don kira i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na garamu 10 garamu 20 n ye muso furu n'o de ye nka dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan nawat o ye kisɛ de ye nawat min dahab tamaro kisɛ ɲɔgɔnna sanunama ala kira n y'o de kɛ muso furu nafolo ye qala ala kira ko fa barakallahu lak ala ka barika don a la i ye furu min kɛ sisan ala ka barika don a la ala ka barika don i ka furu nin na awlim o tuma na i bɛ walima kɛ nin de ye mahalu shahidi ye kuma yɛrɛ bɛ yɔrɔ min nɔfɛ o de ye nin awlim walima dɔ kɛ fɛn dɔ dilan i ka di mɔgɔw ma walaw bi shat hali n'i danna saga ma o tuma na i k'o dilan i k'o di mɔgɔw ma mutafaqu alayhi wa lafzu li muslim ni hadisa bɛ bukhari kɔnɔ a bɛ muslimu na mɛ an ye mun mɛn sisan nin ye muslimu ka lakalili de hadisa nin an bɛ nafa damadɔ sɔrɔ a kɔnɔ nafa fɔlɔ ye kira yɛrɛ ka magodon a kɔmɔgɔw la a ye abdurahmani ye yɔrɔ min ye a ɲɛ b'a kɛcogo yɛlɛmalen na dɔɔni ni tamasiyɛn dɔ ye parce que kɔɲɔmuso ka latikɔlɔn ni latikɔlɔn kasa durulen y'i kɔ ka tɛmɛ kɔɲɔmuso kan walima kɔɲɔkɛ fo n'a sɔrɔ e yɛrɛ de bɛ latikɔlɔn dilan sa dɛ
n'o tɛ maa tɛ latigɛkolon f'i ye ka tɛmɛ kɔɲɔkɛ kan maa t'a f'i ye ka tɛmɛ kɔɲɔmuso kan fo arabuw y'a da u ka talen na ko la itira ba'da arus ko kasa duman si tɛ kɔɲɔkɛ ka kasa duman kɔfɛ parce que ale ka sokɔnɔna wusulen don waati bɛɛ a bɛ fini min don a wusulen don waati bɛɛ a bɛ bɔ ni fini min o fana kasa ka di kuma bɛɛ kira ye ni taamasiyɛn y'a la yɔrɔ min a y'a ɲininka a ko nin ye mun ye a ko kira n ye furu de kɛ nin bɛ kira ka magodon yira ka ɲɛsin a kɔmɔgɔw ma alayhi salam a filanan abdurahmani fana ye muso valeur de yira parce que tamarokisɛ sanunama valeur b'o la dɛ o ye garamu caman ye dɛ tamarokolo n'i y'o pese o bɛ poids min d'i ma o sanunama a y'o de kɛ ka muso furu o b'a yira k'a fɔ valeur tun bɛ muso la halisa valeur b'a la dɛ mais k'a yira tiɲɛ na n bɛ wari don nin na a nafa kama n bɛ n yɛrɛ nafa mais valeur wɛrɛ min bɛ muso la parce que muso de bɛna an ka duw jɔ mɔgɔ min bɛna e denw sɔrɔ k'i denw lamɔ ka tila k'i ka du kɛ du ye o sara tɛ mɔgɔ bolo abdurahmani ka kuma nin ye o fana yira a sabanan ni mɔgɔ ye fɛn f'i ye a ma fɛn f'i ye o kana to i ka dimi dɛ n'o tɛ e b'a faamu cogo di ka kira to ɲɛnamaya la kira bɛ sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ abdurahmani ka furu kɛ fɛn ma fɔ kira ye alayhi salam a se ka faamu mais kira de y'a ye kira ka sɔrɔ k'a ɲininka ko ala kira n ye furu kɛ o kɔrɔ ko abdurahmani ma kira jateya non parce que kira selila mɔgɔ fila de kɔfɛ a ka ɲɛnamaya la a filanan de ye nin cɛ ye tellement valeur b'a la cogo min abubakar ani abdurahmani bun awf yɔrɔ maliyɛnw fana y'a kanu kuma tɛ sikasokaw u b'a fɔ ko binɛfu binɛfu o de ye nin ye abdurahmani bun awf o de ye binɛfu nin ye an bɛɛ y'a kanu wa ba ni kira fana ba jɛra sallallahu alaihi wasallam mais o bɛɛ la a ka furu kira ma bɔ a kalama fo kira kelen k'a ye kuma dɔra abdurahmani a ɲinana ka fɔ ala kira ye walima a ma ɲina a siranna ala kira ka occupation ye ani sahaba dɔ y'a ɲɛnabɔ dɔrɔn a ma sɔn ka ala kira sɛgɛn nin kɔrɔ ɲɛmɔgɔ k'a dɔn kɔmɔgɔ ka fɛn dɔ bɛ yen n'i ma mɛn kana bila juguya minɛn kɔnɔ parce que an ka teli sisan kojugu kuma tɛ balimamaw i balima hakili bɛ se ka bɔ ka fɛn dɔ f'i ye mais juguya tɛ sigiɲɔgɔn hakili bɛ se ka bɔ ka fɛn dɔ f'i ye mais juguya tɛ misiri kɔnɔ dɔ bɛ se ka furu kɛ i ma bɔ a kalama n'i bɔra a kalama an ka laadala jalakili i bɛ se k'o kɔni kɛ a kɛra cogo di kɛlɛ barancɛ ya walima mun de kɛra i b'i ka furu kɛ cogo di i ma fɛn fɔ n ye olu bɛɛ tɛ kɛ kɛlɛ ye o i y'o fɔ mun ye o kan k'a bila o tigi yɛrɛ kun na ko i ka ko ka di karisa ye n'a man d'a ye a t'i jalaki mais ka jalakili de kɛ yɛrɛminɛ ni datigɛndala ye k'a k'a dama juguya wɛrɛ ye a y'o dabila dɛ an t'o waati la tuguni dɛ kunu adamadenya ni bi ta tɛ kelen dɛ ni mɔgɔ y'i wele ka fɛn f'i ye walima ye message ci ma walima wulila ka taa f'i ye walima ye carte bila ka taga ala tama n'a ɲinana k'a f'i ye kana kɛ juguya ye a bila i kun na i n'a sɔrɔ fɛn dɔ de y'a hakili bɔ n'o tɛ mɔgɔ min n'a ka kan ne bi mɔgɔ bɛ taa kungo dɔ la ka sɔrɔ mɔgɔ si ma f'i ye bon ma f'i ye fɛnɛ juguya tɛ yɛrɛ maa b'a bɛɛ kɛ juguya ye kuma tɛ musow de ta ka jugu nin na ni cɛ ye muso ka kɛ ko kabila kɔnɔ aw ka kungo dɔ organiser ko fɛn ma fɔ ale ye walima kare kɔnɔ kungo dɔ ka kɛ fɛn ma fɔ a ye a banna o ye kɛlɛ de wililen sa dɛ k'a fɔ hali n ka taga sanw ma ka taga maloya bɔ aw ɲɛ la karisa ko maaw ma ne wele o tuma ne bɛna parce que aw kelen den tɛ ne fana den don o y'a adamadenya yɔrɔ ye tuma dɔw la a b'a to a kɔnɔ de a tɛ taa a ka bolomafara tɛ taa wa a bɛ tila k'i sigi kare kun na ka aw munumunutɔ makɔnɔ n'aw fɛnɛ ta sera don o don walima n'a fɛnɛ ta sera don o don a tɛ ci si fɔ aw ye o ye juguya de daminɛlen n'aw k'a b'a jalaki dɔrɔn a bɛ ji de da nin sɛnɛ kan kabini san 10 ko e bɛ ne jalaki ko ne man ta f'i ye aw y'aw ta fɔ ne ye n ka y'aw ta kɛ aw ka somɔgɔ kunda ye ne t'aw ka kabila la ne t'aw balima ye n ko de kama a y'a pan ne kunna n'o tɛ karisa ni karisa tun bɛ yen n k'a fɔra olu ye o ma t'u yɛrɛ ma o ye kɛlɛ de wulilen cɛw b'a faamu dɔɔnin ka tɛmɛ musow kan bon nin kɛra kira yɛrɛ la kira ma ta kɛ kɛlɛ ye mais i b'i ta kɛ kɛlɛ ye nin bɛɛ tɛ kɛ kɛlɛ ye kuma tɛ ni kungo bɛ adamaden kun kan i hakili tɛ bɛɛ ye f'a ka nin fɛnɛ faamu mɔgɔya la kuma tɛ banni dɔw bɛ ban ka taa janaja la ko fɛn ma fɔ ale ye wallahi saya
mɔgɔ min fa fatura ba fatura kɔrɔ de fatura muso o hakili bɛ bɛɛ ye cogo di n'a hakili ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ dɔrɔn a b'a fɔ a dɔw la teriw ni balimatɔ yɛrɛ de bɛ ɲama ka communiqué kɛ mais ale yɛrɛ kɔni an buruyelen don mais i bɛ dɔ diminiba kumuninba ye ale tɛ taa ko cɛ an ye jɛnɛjɛkɛyɔrɔ la ne bɛ taga mun na ye a y'aw balimaw de wele a y'a limanaw de wele aw ye fɛntigiw de wele parce que ne ye dagabana mɔbiliw tɛmɛtɔla ye cogo min na aw mako t'anw na o komi se t'an ye yɔrɔ fantan kɔni ni bɛɛ bɛ kɛlɛ la n'i kɛra fantan in kɔni bɛɛ ye ko dɔ kɛ na i hakili jiginna a la kara i hakili bɔra kɔ kara hali kungokɛyɔrɔ sigiyɔrɔ ko n'i ye sigiyɔrɔ dɔ di dɔ ma k'ale to a sigilen don n'o bɛɛ mɔna ye ko t'an jate tuguni i ma ni bazɛntigiw nalen dɔrɔn girin-girinna olu nɔfɛ hali u ka dumuni nafama n ko b'a di mabilitigiw de ma an fininkolotigiw sigilen bɛ kɔfɛ wallahi n'o tɛ nin cɛ min filɛ nin bi kunun de tɛmɛna n'o tɛ an ni nin ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a kelen fɛn ye a hakili bɛ bɔra an kɔ a hakili bɛ mɔgɔ wɛrɛw de i m'a ye i ka fɛn bɛ maliganse ka bila yɔrɔ la mun t'e yɛrɛ hakili la nin kɛra an ka société taabolo ye kira ta k'an ka leçon d'an bɛɛ ma sallallahu alaihi wasallam a laban awlim walaw bishat kira ko walima kɛ hali n'a danna saga ma o tuma walima la ko dan de ye saga ye wa walaw hali n'a kɛra nin ye o tɛ dɛsɛ kuma de ye an ka kan na wa mais kira ma dabɔ o kama dɛ parce que abdurahmane bun awf fɛn b'a bolo a bɛ se ka ɲɔgɔmɛ faga fɛn b'a bolo a bɛ se ka misi faga ala kira ma fɔ a ka misi faga a ma saga fɔ kira sina ka na ni camancɛ ye ten a ko awlim walaw bishat walima dilan i ka mɔgɔw wele hali n'i ka fagata danna saga ma baasi t'a la abdurahmane yɛrɛ de b'a lajɛ sa kira ko n ka saga faga mais misi se bɛ n ye i jɔ n ka misi faga ɲɔgɔmɛ se bɛ ne ye i jɔ n ka ɲɔgɔmɛ faga saga min taara a tɔgɔ ma dɔw fana ye sagako kɛ a dama wajibi dɔ de ye ko walima la ko saga dɔrɔn de bɛ kɛ hali denwuli la i b'a gɛlɛya ye mɔgɔw bolo dɔw bɛ misi sɔngɔ b'a bolo mais a bɛ saga de faga denwuli la ko de fɔra kira ye saga fɔ mais a ma fɔ ko ka ɲɔgɔmɛ faga denwuli la ko fana ye haramu ye dɛ ka misi faga denkelen la taabiyunaw y'a kɛ taabiyunaw y'a kɛ ka ɲɔgɔmɛ faga denwuli la mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka furu bɛ san 20 kɛ a ma den sɔrɔ n'a nana dencɛ dɔ sɔrɔ nisɔndiya fɛ a b'a fɔ k'a bɛ taa misi de faga bɛɛ bɛ wuli kana misi faga dɛ o man ɲi saga de fɔra to a k'a ka misi faga o sogo man ca ni saga ye a ka misi faga foyi t'a la n'a tigi ye saga 2 faga dencɛ parce que o de fɔra kira fɛ baasi t'a la mais saga kɔfɛ a tilara ka misi fana faga ka sogo caya baasi tɛ nin si la baasi t'a la kira ye kuma dɔ fɔ mais n'i ye dɔ wɛrɛ fara kan o tɛ haramu kira ko n'i ye denmuso sɔrɔ i ka saga 1 faga o kɔrɔ i dɛsɛra cogo cogo saga 1 mais est-ce que n'a y'a kɛ 2 a ye baasi kɛ ala ye filanin d'e ma cɛ 2 o ye saga joli ye saga 4 tɛ ya bon n'e danna saga 2 ma est-ce que i ye baasi kɛ saga 1 don i ma baasi kɛ o y'i seko di bon saga 4 est-ce que n'a k'a kɛ saga 8 ye ten nisɔndiya fɛ baasi tɛ nin si la a kana fɔ a k'olu ko gɛlɛya olu ti baasi awlim walaw bishat walima dilan hali n'i danna saga ma saga de taara a tɔgɔ ma mais o kɔrɔ tɛ k'i bɛ se ka da saga ma misi faga ɲamɛ faga ni saga se tɛ mɔgɔ min ye a to a k'a ka sɛ faga walima a ka kami faga walima a ka taa sugu yɛrɛ la ka taa sogo san ye ka walima dilan k'a di mɔgɔw ma bon walima nin fana ma faamu parce que dumuni min bɛ tobi furusiri don o yɛrɛ de ye walima ye koyi yɔrɔ dɔw b'u terikɛw sɛgɛn quoi furusiri don jama bɛ basiw kɔrɔ wagati min n'a bɛna ni zamɛbaw ye k'a dun dɛ o yɛrɛ de ye walima ye mais dɔw t'o kɛ walima ye dɛ ko furusiri kɔni ye bi ye bon ni furusiri tɛmɛna an bɛ tila ka walima dilan wari bɛ e kun dɛ n'o tɛ e mun dilan furusiri don dɛ o yɛrɛ de ye walima ye bon walima dilan ko caya ka dilan bi ka dilan sini an bɛna so fana hadisa ma o dɔw bɛ yen a bɛ bɔ sunna kɔnɔ a dɔw bɛ yen i tɛna baraji yɛrɛ sɔrɔ a la a hadisa bɛ sira a la a bɛ nin baabu kɔnɔ bon b'a yɛrɛ furusiri yɛrɛ don zamɛ min bɛ tobi an ka furusiri yɛrɛ dumuni bɛ ban sɔgɔmada fɛ misi min fagara o biyɛnw ni o kɔnɔfɛnw o fana bɛ tobi sisan k'o di mɔgɔ minnu bɛ na joona o bɛ d'olu ma minnu bɛ taa tilefɛla la o de y'a camanba ye tobiliba min bɛ kɛ ka ayiwa misi yɛrɛ fan bɛɛ kɛ o n'a la sa walima o zamɛ sanfɛ o fana ye dumuni dɔ ye bon wulafɛla bɛ minnu fana sɔrɔ yen dumuni wɛrɛ bɛ dilan
dɔw ta ye salati ye a n'a sanfɛfɛn dɔw ta ye makarɔni ye dɔw ta ye ku ye dɔw ta ye juga ye dɔw ta ye dɛgɛ ye an ka kungo yɛrɛ de ti ban o fana bɛ tobi tuguni o fana bɛ dun ne kɔlɔkɔlɔ wari nin bɛɛ kɔfɛ nin tɛ bɔ walima ye fo fana kɔfɛ tuguni i bɛ tila ka i limana wele tuguni ko walima wɛrɛ bɛ yen kɔrɔ wari de ka ca dɛ n'i ka wari ka ca kɔni i bɛ dumuniw labɛn ka caya o tuma walima dumuni min bɛ tobi furusiri don o yɛrɛ de ye walima ye bon an y'a caya dɛ o de kama bɛɛ bɛ kule la sa ko wari tɛ yen a ye wari don yɔrɔw de caya kojugu a cayara de a denwuli fara a furusiri kan wari don yɔrɔw de cayara ɛnɛ tɛ kunu denwulu yɛrɛ lajɛ sɔrɔ nalen de kafew nana dilan a la n'o tɛ kafe yɛrɛ tun tɛ yen kafe nana dilan mɛ bi kafe ko yɛrɛ kɛra a la fantanko de o y'a sɔrɔ sɔgɔmada yɛrɛ fɛ minnu taara denwuli la u bɛ biɲɛ de dun dɔw ta fugofugo wala dɔw ta ka saga yɛrɛ yɔrɔ dɔ jeni joona k'o di bon ni tile fɛ mun bɛ tobi a n'o fana tɛ kelen ye wuladala fana mun bɛ dun a n'o tɛ kelen ye o kunko nin bɛɛ bɔra min a bɛɛ ma bɔ o de kun wa bon sɔrɔ tɛ mun bɔ n'e ko i bɛ dépense caya n'o ye i bɛ kule ko wari tɛ yen n'o tɛ wari bɛ yen e y'i ka sɔrɔ de caya i ka wari ma n'o tɛ wari bɛ yen walahi n'an ye fɛn ninnu kɛ ka bɛn n'an yɛrɛ ye wari bɛ yen mɛ an ye ko ninnu caya an yɛrɛ ma de kojugu muso yɛrɛ lajɛ kungo la sɔgɔmada fɛ o bɛ fini min don ani tileganfɛla la o bɛ mun don ani wula fɛ o bɛ mun don kelen don wa complet saba kungo kelen a uniforme ko yɛrɛ a y'a lajɛ a kɛra dantɛmɛ dan de n'i ka kekun bi kungo la i ka du kɔnɔ kana sɔn u ka uniforme ko don a la dɛ ne ma fɔ n ko haramu don ni musow dama don u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wali mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen an t'a fɔ ko haramu don mɛ uniforme bɔra minɛn kɔnɔ de a ye muso dɔw bila jɛnɛya la u yɛrɛ feere uniforme bazɛn kama o bɛɛ bɛ kɛ parce que e ka uniforme dilan wari yɛrɛ taara fo 20,000 ni dɔɔnin na se t'e cɛ ye walima i tɛ furu la i b'a bɔ min a caman bɛ obligé de ka taga kulonkɛ kɛ o wari a b'o de don a la k'a tɛ da to ale la ko faden kɛnɛ don a dɔw yɛrɛ bɛ singali yɛrɛ kɛ ka taa dɔ ka fini singa k'o don ka kungo kɛ n'a ye bon ni wari ma dɔgɔya aw la a bɛna dɔgɔya jɔn na jagoya de a bɛ dɔgɔya n'o tɛ sariya ye denwuli fɔ cogo min n'an bɛɛ y'a kɛ ten walahi kungo si t'a la saga faga wajibi tɛ n'a se kɛra dɔrɔn a faga n'o tɛ sɔgɔmada fɛ denwuli tɛ sariya la o ka jama fara ɲɔgɔn kan an ka kutuba ni fɛnw kala o tɛ yen maaw bɛ duwawu de kɛ dɔrɔn a banna tilefɛla la n'i sera ka mun tobi mɔgɔw bɛ na u b'o dun a banna wulafɛla t'a la mɛ a lajɛ sisan tilefɛla la dumuni bɛ tobi wulafɛla yɛrɛ dépense bɛna bonya ni tilefɛla ye se salatu bɛɛ labɛn jogo bɛɛ labɛn makarɔniw bɛɛ labɛn musow bɛna tuguni k'u ka wariw fara fara ɲɔgɔn kan lisi b'u bolo u ba k'a bɛɛ sɛbɛn aw de nana ni nin bɛɛ ye k'a bɛɛ don a la aw bɛɛ dɛsɛlen filɛ a kɔrɔ sisan a bɛ jigin cogo di kungo ninnu bɛɛ kɛra doni jiginbaliw de ye n'o tɛ n'i y'a bɔ musow yɛrɛ kunna bi walahi a ka d'a bɛɛ ye mɛ u t'a dɔn a bɛ bɔ o kun cogo di o de kama sariya ye mun fɔ furusiri la dɔrɔn a fɛrɛ abudurahmani n'a ka wari bɛɛ ala kɛra ko awlim wala bishat saga banna وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. حديث لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه والما رضي الله عنهما أنافا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتيدين كو كشيني نما باي إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ناو دولا كلين وليلا وليما دومينينا كي كتغاد وارا سنة من دواني واجبي بنيغون فدا ني وليلا وليما لا درو تغا dɔ yi wele dumuni dɔ bɛ yen mɔgɔ t'o dun quoi i n'a fɔ saraka n'i tɛ saraka minɛ la i saraka to a dunbagaw bolo mɛ fɛn min ye walima ye fantanya ni faamaya ko t'o la dɛ misiri kɔnɔ dɔ ye muso furu a ye dumuni labɛn a ka so kɔnɔ a ye ci bila mɔgɔw ma ni dɔrɔra gɛlɛn kɔni t'e la kana fɔ ko nin b'an wele dumuni jumɛn na an ma deli ka dumuni min kɛ walima dumuni min n'an t'o sɔrɔ dumuni ko tɛ o a bɛ taa tigi de ma a ka nisɔndiya de la
kira ko te n'aw dɔ la kelen welela ila alwalima ka taa walima dumuni ma falyatiha ni ye nin lajɛ yɛrɛ ala sigati lamr a nana yamaruya de la quoi impération de don a nana yamaruya la bon n'an ko an bɛ usulutigiw ka kayida boli nin kan a bɛ kɛ wajibi ye dɛ yɔrɔ usulu kɔnɔ a bɛ yen iza sudira al-amru min allahi wa rasulihi waqa ala al-wujub ni kibara bɔra ala fɛ yen walima kira ko a ko kɛli kɛra wajibi ye dɛ bon ba yɛrɛ walima ni welela ni dɔrɔrɔ gɛlɛn tɛ i ka taali ye wajibi ye dɛ i bɛ taa i ni balimaw ka jɛ aw ka walima nin dun ɲɔgɔn fɛ mun ka di kɔɲɔkɛ ye a kelen ka limanaw wele sigiɲɔgɔnw baarakɛɲɔgɔnw olu bɛɛ ka na a ka so kɔnɔ ale yɛrɛ ka dumuni bɔ k'a di mɔgɔw ma bɛɛ tatɔ ka duwawu kɛ mun de ka di adamadenya la ka tɛmɛ nin kan mais e wele kungo la problème dɔ b'i la e tɛ fɛ ka taa maa si ka fɛn na maa tɛ taa yɔrɔ bɛɛ mais yɔrɔ bɛɛ taali fana kana fɔ i kɔ dɛ kira yɛrɛ taara mɔgɔw ka du kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ kira wele spécialement walima tɛ maa duba tɛ foyi a ka d'u ye dɔrɔn kira de ka don olu ka du kɔnɔ ka dumuni kɛ a dɔw bɛ alakira wele yɛrɛ bukhari kɔnɔ a bɛ yen dɔ delila ka taa fɔ alakira alayhi salatu wasalam ko alakira a ka di n ye i ka mɔgɔ 4 ɲini ka fara i yɛrɛ kan tilenafana dɔ bɛ n bolo so kɔnɔ ye parce que o tɛ an b'a ka 3 normes mun ta tile kɔnɔ o tun tɛ yen o daraka k'a dun tilenafana k'a dun sufɛ k'a dun o tun tɛ yen o tun tɛ yen n'i ye daraka sɔrɔ fo dugusɛjɛ n'i ye tilenafana sɔrɔ kuma dɔ la fo tile 2 i bɛ dumuni misɛnnin dɔw sɔrɔ i yɛrɛ ma tamaro dɔw fɛn dɔw a banna mais k'i sigi dumuni kama o tun man ca dɛ o tun tɛ yen hali bamakɔ yan yɛrɛ a ma mɛn yɛrɛ o n ko su ni tile de tun bɛ yan o de kama ni an ko bi ko gɛlɛya bɛ yen makɔrɔw bɛ yɛlɛ na su ni tile tun bɛ yan o kɔrɔ ye mun ye dumuniw bɛ tobi tilenafana na o tɔ de bɛ kalaya k'a di dudenw ma su fɛ a b'o de don wa tilefɛla la i bɛ muso caman n'a ka tasa tatɔ la ye sugu la o ta ka taa malo yɛrɛ san dɛ sɛnɛjalan maa min fana ye dumuni tobi n'o ka dumuni tora barama la n'o jara n'an ko a ma ko sɛnɛjalan o fana b'o de wɔrɔ ka t'o feere sugula muso dɔ ma o fana bɛ pani tasadennin dɔ sigi o kunna maa fɛn fɛn ma malo yɛrɛ sɔrɔ k'o tobi i bɛ taa sɛnɛjalan nin de san ka n'o kɛ lafiri ye ka di i denw ma gɛlɛya dan de kun do kɔ a daraka sɔrɔli man nɔgɔn tilennafana man nɔgɔn den min kun bɛ surafana dun ka ji min a kan a waati la a man ca n'i ye tilennafana ɲɛnama dɔ sɔrɔ kaban i bɛ hakili to fa dugusɛjɛ sɔgɔmada de kan nka dumuni kun tɛ sɔrɔ nka bi mɔgɔw m'o kɛ ko kunun yɛrɛ mɔgɔw m'o kɛ koba ye mɛ bi a lajɛ anw bɛ ka dun k'a tɔ caman to mɛ o bɛɛ la an tɛ ka ala waleɲuman an bɛ daraka dun tilennafana bɛ dun f'an b'a ɲɛna wolo ma surafana yɛrɛ hali ni dutigi ko an mɛnna malodun na a ye bi ta kɛ to ye walasa an kɔnɔ fana ka lafiya o to kɔni dutigi ni a musow dɔrɔn de b'o dun denmisɛnnin si t'a bila ala o don n'a dɔ y'i kun da sokɔnɔna kan k'a ye to fasala de bɛ sen na fa bɛ file fiyɛ ko nana ni nin fɛn de y'an fɛ yan bɛɛ yan o don surafana tɛ dun dɛ ale ni restaurantigi ninnu de b'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ f'i b'i ɲɛna ta dumuni na a y'a la fɔ koyi wallahi aw bɛ kule min na ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya tɛ dɛ gɛlɛya tɛ dɛ man sago sɔrɔ an b'o de tile la n'o tɛ a bɛ ka gɛlɛya min fɔ a ye kunu mɔgɔw ɲini cɛkɔrɔbaw bɛ yɛlɛ o la de o ne m'a f'i ye n ko bugu bɛ kɛ surafana y'an fɛ yan bugu ka bugu dilan wallahi ka kumun k'a la k'a dilan ka sɔ dɔ kɛ ji la dɔrɔn ka kɔgɔ dɔ k'o la o y'a na ye ka bugu sigi o sɔ ji nin dɛ k'o de kɛ aw ka bugu sanfɛ o de ye dumuni ye a b'o de ye caman kɛra villagew la yen an yɛrɛ tun b'a fɔ fɛn dɔ ma ko ɲɔbilenza makɔrɔw b'a dɔn dɛ 72 gɛlɛyaba min kɛra jamana nin kɔnɔ kɔngɔ la ani n t'a dɔn 84 mɛ waati jumɛn o gɛlɛya belebelew kɛra villagew la fo gɔnw bɛ bɔ kuluw la ka na don dugu la ji ɲini ni fɛn dumuni ɲini na nka bi alajɛ an bɛɛ falen don fan b'an ɲɛna ta yɛrɛ wala dumuni qualité bɛɛ falen don bɛɛ kulɔlen don nka o bɛɛ la an bɛɛ bɛ ayiwa ala fisiri wale la dɔrɔn an bɛ kule la ko foyi ti k'an ka taa walima dun wali muslim ka lahala la o ka kuma na iza da'a ahadukum n'aw dɔ la kelen iza da'a ahadukum akhahu falyujib n'aw dɔ la kelen ye a balima wele ka taa walima la i balimakɛ y'i wele na walima dun falyujib k'i ka a jaabi
ursan a kɛra kɔɲɔ de ye urs o ye kɔɲɔ de ye a kɛra kɔɲɔ de ye o kɛna aw nahwahu walima n'a kɛra fɛn wɛrɛ ye ni balima y'i wele a kɛra ma komi walima ko yɛrɛ tɛ quoi i balima dɔ ka nisɔndiya dɔrɔn karisa a ka di n ye kana dumuni k'an fɛ yan bi i bɛ taa fɔlɔ a kun ka ca mɛ bi mɔgɔw siranna ɲɔgɔn ɲɛ parce que an bɛ fɛn caman de miiri ka bila an kun na pourquoi nin bɛ ne wele ka taa dumuni na denkundi t'a fɛ yen furusiri t'a fɛ yen kɔrɔ ye gansan ye dɛ kɔrɔ ma fɛn dɔ d'a ma a k'o kɛ dumuni na ka bila ne ɲɛ dɛ adamadenw ma ɲi sisan dɛ a b'o de mathématique ninnu kɛ k'a kunkolo la a bɛ sin ka cɛ wele ko vraiment malheureusement voyage dɔ cunna ne kan quoi i bɛ yafa ma n tɛna se yen bon a bɛɛ ye nin de bon mɔgɔw sina ka décourager a ko la ten n'o tɛ a kun bɛ kɛ yan yɛrɛ kuma tɛ juma don yɛrɛ fɛ dɔw ka dumuni yɛrɛ bɛɛ labɛn juma de fɛ halisa a sunna bɛ dɔw bolo juma la a b'a ti ɲɔgɔn wele u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ u bɛ dumuni kɛ u bɛ sɔrɔ ka yɛrɛ kɛ ka taa asa aw tɛ fɛrɛ o don kelen mun bɛ yen n'aw fɛrɛla heure kelen heure fila a bɛ baro kɛ a bɛ kuma fɛn caman kan mɛ an ka lahalaya o nana ko bɛɛ tiɲɛ an bolo a bɛɛ hali bɛ don du yɛrɛ kɔnɔ bi ka balimaw sigilen tɛgɛ bɛ minɛn kelen kɔnɔ a ka ca sisan bɛɛ n'i ka dagani walima ni dumuni tobira bɛɛ n'a ka setini n'a ka kutu de bɛ ɲɔgɔn na i bɛ dɔ k'i kun i bɛ dumuni kɛ foyi tɛ yen tuguni an y'a bɛɛ bila ala fana ye barika bɛɛ sama ka taga n'a ye وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم أخرجه مسلم أيضا وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخرة عبد الرحمن بن صخر من ركبوا على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدينكو كشيني نما باي شر الطعام كدومني من كجوني دومني باي دومني من ماي نا كجوني دومني باي طعام الوليمه كدي وليمه دومني سوق جمع يمنعها من يأتيها mɔgɔ min bɛna walima dunni yɛrɛ kama o tigi nalen kɔfɛ k'o gɛn k'i ban ka dumuni d'o ma k'i ka dumuni farala dumuni juguw kan mɔgɔ min welela mɔgɔ min mago b'a la quoi ale mago yɛrɛ bɛ dumuni de la a dɔw la i m'ale yɛrɛ wele mais tellement a y'a mɛn ko dumuni bɛ yen a nana n'a yɛrɛ o nalen ka tila ka dumuni bali o la k'o gɛn ko i ka dumuni farala dumuni juguw kan wa yud'a ilayha man ya'baha maa min yɛrɛ t'i ka dumuni yɛrɛ fɛ i b'o de wele a kɛra komi kira bɛ kuma la an ka bi waati yɛrɛ de la sallallahu alaihi wasallam parce que minnu b'an ka dumuni kɛ an t'olu wele o i ka dumuni ɲɔgɔnna caman bɛ minnu fɛ yen minnu yɛrɛ ka dumuni ka ɲi n'i ka dumuni yɛrɛ ye hali u ka ji min ta u b'a dɔ commandé ka bɔ kɔfɛ jamanaw de la wala u ka sogo n'an ka sogo tɛ kelen ye u ka malo ye malo spécial ye a dɔw bɛ semaine da semaine kan u tɛ malo yɛrɛ dun u ka fɛn sini ka foyi tɛ kelen hali n'a mun sara yan e ka kare kɔnɔ alimentation ninnu u ka fɛnw tɛ bɔ yen dɛ supermarché gɛlɛnma gɛlɛn ambassadeurs ni ayiwa diplomatie belebelew olu bɛ taga supermarché minnu n'an fɛ yan donc o fana bɛ t'u ka malo san yen e ka malo 50 kilos ye 20 000 ale bɛ malo qualité dɔ san o 25 kilos dɔrɔn o ye 20 000 ye 400 voilà bon e bɛ tulu minnu dun tiga tulu sɔmɔkolo tulu kɔrikolo tulu ale n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la ale ta ye olive de ye huile d'olive voilà mun litiri kelen ye 1000 walima 1000 ni dɔɔni ale b'o de utiliser waati bɛɛ bon e fana ka taa o foroba dumuni dɔ kɛ ka t'i ka basi nɔgɔlennin dɔ gulon i ka soda la ka carte d'o ma ko n y'a wele ko walima bɛ o bɛ se ka fili e la wa a bɛ taa min foyi e b'i sigi sa kulu de kɔnɔ k'u kɔnɔ e bɛ carte d'o ma yɔrɔ min a b'a fili a ka mobili yɔrɔ dɔ la a t'a ka programme na yɛrɛ ale bɛ taa yɔrɔ min na olu dɔnnen don
bon ɲɛ bɛ palanintigi minnu na nin minnu bɛ yala yala n'u ye sogo ɲimi bi fo kunɲɔgɔn kelen u tɛ sogo yɛrɛ kasa mɛ kuma tɛ k'a ye a dɔw bɛ kalo da kalo kan u tɛ sogo puruti u ɲin na bon olu minnu mago bɛ sogo la n'olu nana dumuni na i b'olu de gɛn mun yɛrɛ mago tɛ ka dumuni na olu yɛrɛ tɛna yɛrɛ alakira ko ko dumuni ne ka jugu na alayhi salam a y'an ka invitation kɛ yɔrɔ ninnu a y'a lajɛ dɔrɔn n ko kira bɛ ka kuma an ka réalité de kan basiba ninnu kɔrɔ kuma dɔ la t'a sɔrɔ ministre dɔ place bilalen don i b'a sɛbɛnnen ye chèche dɔ kan wagati bɛɛ réservé ni ye réservé yɔrɔ min na i ɲɛ gɛlɛyara cogo cogo ka n'i sigi yen voilà o ma dabɔ e kama dɛ o kɔrɔ de ye an mago bɛ mɔgɔ girin minnu na olu bɛ sira la ka na i b'o chèchew de labɛnnen k'olu sigi ɲɛfɛ kuma tɛ se an donnen don ko an ka taa base climatisée o bɛ humidificateur bila base minnu kɔrɔ nin ko ka t'olu ye a chèchew bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa labɛn ka sigi bon chèche jalani nɛgɛma ninnu bon bolu minnu sigi kɔfɛ n'i nana dɔrɔn i k'i tilen i ka taa sigi o de kan o de ye ta ye dɛ fininaman bɛ ɲɛfɛ o ma dabɔ e kama dɛ bon fɛn ninnu réservélen bɛ minnu kama olu tɛna a dɔw la wagati bɛ se miniti 10 miniti 20 miniti 30 o b'o bɛɛ fara heure kan mais a tɛ se ka daminɛ parce que ale y'a dabɔ mun kama o ma na aw kunna jɛlen i ye mun invité dɔw bɛ sin ka na n'a ka quartier ye ten ayiwa ko karisa de ye n bila ka na k'ale occupera k'a tɛ se ka na dɛ cidenw de bɛ sin ka na dɔɔni dɔɔni o y'a ye ni mun y'i ka weleli jaabi dɛ n'o tɛ a dɔw tɛ ye ayiwa a ka ciden fana tɛ ye bon waati kɔnɔ dumuni min bɛ yen yan n'o ka tiɲɛ i bɛ fantan minnu ye kɛnɛma ye ani gerebudenninw minnu bɛ yala ni palaniw ye olu minnu bɛ na dɛ olu de ta ye dumuni nin ye a y'a don olu ma olu bɛ ka dumuni min kɛ i b'olu yɛrɛ finen ye dumuni tasa kelen kunna i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ ninnu mago bɛ dumuni na a ye delikɛla ninnu lajɛ baa ani dɛsɛbaatɔ ninnu misiri dayɛlɛ yɔrɔ ninnu na ani furusiri yɔrɔw ani janaja yɔrɔ u bɛ firi dumuni kan cogo min mɔgɔ min bɛ dumuni sɔrɔ don o don u bɛ firi dumuni kan tan a tɛ firi a kan tan mais ni zama bɛ yen fa dɔw b'i bolo fa k'a bila posi kɔnɔ parce que n'a taara ɲɛfɛ de a bɛ n'o don ye a t'a sɔrɔ ka caya bon o bɛ firi dumuni kan cogo min e yɛrɛ kan ka nisɔndiya de ka nin dumuni ɲɔgɔnna caman dilan ka sogo k'a kan ka nin denmisɛnninw wele o ka dun mais n'olu nana yɔrɔ min u bɛ yala yala la mɔgɔw kɛrɛfɛ u bɛ yala yala la e yɛrɛ b'u ye dɔrɔn i bɛ ɲugu i b'u gɛn i ta ka bɔ yen a ye bɔ yen mɔgɔw ma dumuni kɛ fɔlɔ yɔrɔ sagaw de b'i ɲɛkɔrɔ nin ye ko mɔgɔw ma dumuni kɛ fɔlɔ mɔgɔw nana dumuni nɔfɛ e b'a la ko mɔgɔw ma dumuni kɛ fɔlɔ bon a tɛ di olu ma dɛ ni bɛɛ ye dumuni kɛ tuma min o kolojalan ninnu n'o zamɛtɔ minnu bɛ yen an bɛ sɔrɔ k'u wele a ye garibudenw wele ka na a ye wele ka na n'a dɔ ye lɔgɔma 2 sɔrɔ a ye caman sɔrɔ wallahi n'a dɔ ye lɔgɔma 2 sɔrɔ a ye caman sɔrɔ ni mɔgɔ 10 olu de bɛ sigi tasa kelen kunna a y'a dun a y'a kɛ dɔɔni dɔɔni dɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ tilara la kaban an tɛ fɛn ninnu na s'a lase yɔrɔ la o de kama i bɛ hakilima kelen kelen dɔ ye jumadon fɛ i bɛ denmisɛnnin ninnu kelen ka ran de jɔ u ka bitigida la walima u ka biro daw walima u ka duda garibudennin ninnu a dɔw tɛ garibudennin yɛrɛ ye o a dɔw ye dɛsɛbaatɔw bɛ taa ran de jɔ i bɛ fili caman de jɔlen bon n'a bɔra a tɛ dimi mɔgɔ si kɔrɔ a bɛ bɛɛ ta di ma kelen kelen bɛɛ bɛ taa a b'a di bɛɛ ma kelen kelen a y'o duw lajɛ dɛ n m'a fɔ ko ni dutigi sara ka bɔ yen dɛ n'o tɛ ka dutigi to ɲɛnamaya la i tɛ lebu ni ko gɛlɛn ɲɛsinnen o du sugu ma abada du o du bɛ yen ni mɔgɔw de bɛ t'u jɔ a ran na saraka minɛ kama a y'a bila o kun na i t'o du si tolen ye kɔfɛ i tɛ ko gɛlɛn jiginnen o dutigi kan f'a k'a fɔ n b'a kɛ cogo di e se ka mɔgɔ dɔ ɲɛji cɛ ko ji ka bila i ɲɛ la o tɛ kɛ o ka maa dɔ jigi tugu ko e jigi ka tigɛ o kuma t'a la o kɔrɔ da ye dili kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala walima ala kɛra ka kumakan nin na sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ min b'a fɛ o tɛ wele mun t'a fɛ o de bɛ taa wele wama lam yajibu da'wa ni mɔgɔ min ma weleli kan jaabi faqad asa allaha wa rasula k'a tigi ye ala sɔsɔ i ye ala kira sɔsɔ ma f'i ye n ko wajibi don walima kɔni i welela i ma sɔn k'a jaabi fo n'a kɛra dɔrɔra ye dɛ adamadenya dɔrɔra tɛ ban n'o kɔni tɛ foyi foyi t'i la k'i ban ka taga a k'i ye ala sɔsɔ i ye ala kira sɔsɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yan an ka sisan bana bɛ mɔgɔw la foroba dumuni ninnu bɛɛ tɛ se ka wala bɛɛ tɛ se ka n'i ta kɛra o ye an b'a fɔ halisa o fana ye dɔrɔrɔ ye mais n'o si kɔni tɛ
e k'i yɛrɛ titiri de bonya mɔgɔw ni sancɛ i bɛ don ala sɔsɔ ni kira sɔsɔ kɔnɔ alayhi salam وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتيرينكم إذا دعي أحدكم فليجب أو فليجب ناو دولا كلم وللا كان دوميني ما كرن كرن يلا وليما كيكا جابي ده فإن كان صائما كنا تجيب السنة فليصلي وكرة يجا سليله وكرة يجا دعوك على الصلاة صلاة غير اللغة يدعو دي الصلاة لغة الدعاء وكرة دي يجا دعوك إننا نايب السنة مكو يولي كو كرسا دي غفرو سري بي بو بني سمانغا دومينيك إكوا كاين سا كاين doba kono nasa na ambe kuna parce que akan kayni do ta don quoi do ta koro ne mo wole dumini na chien kile chien fla chien sababa ka baybolo kana ka jugu yey kana insister fene imma do rodo bi wal ma be sunna ajati mina o ka feni bena do nyumema ni lendi e do ka sundo wal ma ni jeudi do frusiru chama me ka wala fene do ka sundo hakilima dɔ bɛ sin ka faamu ten a ye ninnu to yen n'i ye nin bannen in kana i n'a sɔrɔ a bɛ sun na a ka ɲi walima an bɛ kalo tile joli la i n'a sɔrɔ a bɛ tile saba sun na nin bɛɛ bɛ se ka faamu bon e min welela n'i bɛ nafila sun na i fana ka dugawu kɛ a ye tɛmɛ n'a ye sa ala ka barika don a la ala k'aw ni hɛrɛ bɛn aw ka furu ni ala k'a kɛ furu siman ye ala k'a kɛ furu barikalen ye i fana ka dugawu kɛ wa in kana muftiran ala kɛra ko nka n'o y'a sɔrɔ i tɛ sun na faliyata'am ka tigi k'a dun o kɔrɔ ye i ka dumuni kɛ i ka ji min tuma dɔ la i b'i bolo don a la hali n'o y'a sɔrɔ kɔngɔ t'i la i b'i bolo don a la ka diya mɔgɔw ye fana i bolo don a la i ka dɔ dun i ka tila ka ji min akhrajahu muslim aidan nin fana bɛ muslim kɔnɔ walahu min hadisi jabir muslim kelen min kɔnɔ halisa jabir ka hadisa dɔ bɛ yen ani nin bɛɛ ye kelen ko ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam fa in sha'a ta'ima ni welela n'a y'i diya k'i to sunna o de ko don dɛ i bɛ nafila sun na o y'i wele ka na nin dumuni sugu la ko n'a y'i diya i ka sun tigɛ i ka dumuni kɛ jurumu si t'i la wa in sha'a taraka n'a y'i diya fana i ka continuer n'i ka sun ye i ka to yen a ko tora e yɛrɛ de bolo sisan parce que a dɔ bɛ yen n'i ma dun a bɛ kɛ tiɲɛni ye quoi mɔgɔw t'a faamu quoi walahi mɔgɔ dɔw fɛ yen n'i ma dumuni kɛ a tɛ bɔ a kɔnɔ dɛ an yɛrɛ ka maakɔrɔw tellement adamadenya b'u la ni a den teri nana bɛn ni dumuni ye a hakilima dɔw tun bɛ yen i denmuso walima i denkɛ terikɛ dɔ nana bɛn ni dumuni ye walima denmisɛnninw nana kulonkɛ la ɲɔgɔn fɛ yen dumuni waati sera a bɛ dumuni sigi a bɛ bɛɛ wele fa dɔ bɛ datugu ko mɔgɔ si tɛ bɔ yan bi bɛɛ bɛ dumuni kɛ n'i ko i fara ka fa mɔgɔ tɛ fan fɛ yan dɛ i b'a dun de o y'a sɔrɔ den sirannen don n'ale ye dumuni kɛ a ba kana n'a kɔrɔfɔ walima a ba kana n'a gosi a b'a fɔ de a bɛ dun o maakɔrɔw tun bɛ yen waliden ni yɛrɛden différence t'a la ale bolo a bɛɛ ye den de ye bɛɛ bɛ dumuni kɛ mais par contre kɛ maakɔrɔ dɔw bɛ yen yeleke minnu nana ale denw nɔfɛ ni dumuni mɔkuma sera dɔrɔn a b'u wele a ye taa so aw ba bɛ k'aw ɲini aw ba bɛ k'aw ɲini a ye taa voilà aw ba bɛ k'aw ɲini muso dɔw ka jugu koyi o bɛɛ ye dɔrɔn a ye dumuni min dilan waliden kana na fɛn dɔn a la a ye taa i ba bɛ k'i ɲini aw ka dumuni kuma ma se yan a ye taga seli wagati sera tile ka farin denmisɛnnin yɛlɛ kuma tɛ a bɛɛ ye ka waliden ni gɛn fɔlɔ n'olu taara kuma min a bɛ sɔrɔ ka dumuni nabɔ ka d'a denw ma nin bɛɛ bɛ kɛ i bɛ nin kɛ denmisɛnnin hakilima dɔw yɛrɛ la o bɛ kɔrɔbaya n'a ye hali u kɔrɔbayalen o bɛ to ka nin kuma fɔ ko karisa tun b'an jɛ dumuni na karisa tun b'a denw ladon so kɔnɔ ka datugu da la o bɛ dumuni kɛ anw tɔw tun b'an kɛ a bɛ kɛ hali sinamusomadenw na cɛ kelen denw dɛ mais baw tɛ kelen ye muso dɔ bɛ nin kɛ a sinamuso den na ni dumuni waati sera a ye bɔ a ye taga a ba bɛ ka wuli ka denmisɛnnin papa dɔrɔn k'a gɛn ten ka taga mais i bɛ taa sɔrɔ o den dɔw yɛrɛ de bɛna kɛ ale tabaga ye ni ala ye si di a b'a ka juguya kɛ sinamuso min den na walima kansinamuso den ale yɛrɛ jigi dalen b'a den minnu kan dɔw bɛ pripara o tɛ kɛ foyi ye tuguni ni zuɲɛminaw ni dɔrɔgutalaw ni gulɔminaw tɛ walima a denw tɛ si sɔrɔ o caman bɛ fatu mais ale ye juguya kɛ mun t'a la ala bɛ tila ka na darisu dɔ de yira a la ale yɛrɛ bɛ tila k'a ka ɲɛnamaya laban kɛ o denw de bolo a ye juguya kɛ minnu na dɛ olu de b'a la hiji ka kilimu don a ka so kɔnɔ ka ventilo k'a ye olu de bɛ nin bɛɛ kɛ o y'a sɔrɔ denmisɛnninya la a ma kɔlɔkɔlɔ da o kan juguya ma ɲi dɛ
ala kira ko fa in sha'a ta'ima na yi jayi be dumuni ke wa in sha'a taraka na yi jayi ba tuyi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع الله به رواه الترمذي واستغرب ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. نية عبد الله بن مسعود نية لك حديثي على كجنبام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدين كو كشيني نما باي طعام أول يوم حق ولما دوكوا ولما دون فلو دمن من بلا بي ikato dumini ke ko e wajibe de haqqun ay wajib wal maddum folo nuyi wele o dumini na ikata jabi ke ko e jako ya yikande o ya dum folo yi wa ta'amu yawmi thani sunnatun dum flana wulili kan jabili ko e sunna folo koni sharia be mun ka jako yi bi tagadi ni mataga be jurumun soro o e folo yi bon ala ye se kɛ a tigi sekɛrɛ a ka furusiri don a ye misiw fa ka ɲamew fa ka sagaw ni baw a ye caman faga wala ka sɛ fɛnɛ dilan o bɛ fan bɛɛ fɛ dɔw ka kungo la dumuni bɛ yen dɛ dumuni kalite bɛɛ fɛn fɛn tɔgɔ ka bɛ dun a bɛ na n'a bɛɛ ye a pâtisserie gâteau kalite bɛɛ i b'a bɛɛ sigilen a sɛ dilancogo bɛɛ sɛ min jeninen don mun yirannen don mun wusulen don i b'a bɛɛ ye saga k'o don furu la k'o meleke papier aluminium na o fana tigɛlen don o fana bɛɛ bɛ yen dumuni yɛrɛ mana caya cogo dɔ la n'i bɛ fa i yɛrɛ ma de dumuni qualité mana caya dɔrɔn a ka di i ye i ka dɔɔni dɔɔni dɔn a bɛɛ la i bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn a bɛɛ nege bɛ sin ka bɔ i la ten i bɛ fa o bɛna ni nin bɛɛ ye parce que se bi bo siɲɛ fɔlɔ min na i welela i bɛ to k'o dumuni kɛ o ye wajibi ye a ka hakɛ b'i la dɛ haqqun a ka hakɛ b'i kan tile filanan na setigi don a tilara ka dumuni ba wɛrɛ labɛn tuguni ayiwa k'a wele ko a bɛna tuguni quoi vraiment n'ala ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye f'i fana ka hɛrɛ kɛ ala ye dɛ o tuma i n'an ka dumuni wɛrɛ kɛ jagoya tɛ k'a fɔ k'i ka t'o jaabi dɛ i ye fɔlɔ min jaabi o de y'a ka hakɛ ye mais o tile filanan i taara tuguni bon sunna don i ma jurumu kɛ a kɛlen bɛ komi ale ka mariage bɛnna jeudi ma jeudi a y'aw lafa dimanche fɛnɛ ko baara tɛ kɛ o dimanche don kelen fɛnɛ donc a ye dumuni ba wɛrɛ tobi ka mɔgɔw wele fan bɛɛ fɛ i b'i ka choix la n'a y'i diya i bɛ taa don filanan na n'a y'i diya i b'a to yen i tɛ jurumu si sɔrɔ o ye sunna ye wa ta'amu yawmi thalis sumu'a tile sabanan sa dimanche a ye dɔ dilan walima an ka kɛ jeudi a ye dɔ dilan samedi a ye dɔ dilan dimanche ka dɔ dilan parce que se bɛ yen bon samedi ta ni jeudi ta jeudi o ye wajibi ye samedi o ye sunna ye dimanche barajiko yɛrɛ tɛ dɛ aw bɛna jurumu yɛrɛ de sɔrɔ o la o de ye sumaga ye kira ko ten ko don sabanan ta a y'o dabɔ mɔgɔw k'a lakale de k'a fɔ yɔrɔ la karisa ka furusiri diyara koyi kabini alamisa an bɛ dumuni na cogo min fo bi yɔrɔ a bɛ dun yɔrɔ o yɔrɔ dɔw fana tɛ bɔ yen dɛ olu bɛ yen dɔrɔn kɛlɛ komi tigiɲɛ duman bɛ yɔrɔ min na ale bɛ yen dɔrɔn bon ale ta ye dɔrɔn ka taga lakale de non ni mariage de siècle mariage de kɛra non ni cɛ ka mariage ya ɲɔgɔn si ma kɛ e ma dumuni ye yan ka dumuni ton to yɔrɔ bɛɛ la alamisa an y'a dun samedi an y'a dun dimanche an taara an kɔnɔ fa a bɛ ne na n ka b'an wele bi tuguni fɛnɛ o dɔw tɛ fa dɛ voilà bon a ye sabanan min kɛ dɛ kira ko ko sumu'a k'a y'o dabɔ mɔgɔw k'o mɛnli min kɛ dɛ o fana bɛ kɛ o de n'i y'o kɛ mun bɛ yen waman sama Allahu bi ni maa min y'a ka baara dabɔ mɔgɔw k'a mɛn k'a lakali k'ala fana b'i ka baara baraji k'o de ye mɔgɔw b'a lamɛn n'o de ye mɔgɔw b'a lakalili min kɛ o y'i ka baara baraji bɛ banni o b'a yɛrɛ walima ye fɛn ɲumanba ye mais hakɛ de fana b'a la dɛ don fɔlɔ ko ni don filanan ko o bɛ bɛɛ bɔ mais ka sabanan y'a la o kɔfɛ ka dɔ wɛrɛ k'a la dantɛmɛ bɛ ko dɔw la dɛ hali n'ala ye se k'i ye o fɛn dɔw bɛ yen i b'olu to yen
kelen bɛ minnu fana bɛ taa hôtel contrôle louer mariage kama nin bɛɛ tɛ k'an fɛ yan ka sɔrɔ bɛ taa hôtel dɔ louer 1 million 500 2 millions 3 millions hôtel dɔ yɛrɛ 5 millions a n'a baarakɛlaw pour une journée kelen bɛ kama 5 millions a dɔw yɛrɛ bɛ mɔgɔ invité de ka visa ɲini mɔgɔw ye ka taa mariage kɛ Maroc kɔgɔjida la kɔni ka taa mariage kɛ t'u ka diinɛw n'u ka fɛn bɛɛ kɛ o plage daw ni fɛnw na ye ka a ta video la dɔrɔn k'a jɛnsɛn a dɔw yɛrɛ ta bɛ taa fo Tour Eiffel Faransi Tour Eiffel la ni kɔɲɔmuso bɛ taga yen wala a diya ye fɛn jumɛn ye k'a bila Facebook ka mɔgɔw k'a ye ko karisa ninnu ka mariage kɛra fɔ yen fɛ parce que ale niveau ka bon Mali mariage ma quoi a niveau ka bon bon ninnu nafa jumɛn bɛ ninnu na de nafa foyi tɛ na wari tiɲɛ kɔ e ka hôtel contrôle louer mɔgɔ fɛn fɛn ka kan ka na hôtel la o don o bɛɛ bɛ estimé o bɛɛ wari de bɛ ci e kun i kelen b'a bɛɛ louer yɔrɔ tubabu économie na mɔgɔ tɛ tubabu bɔ a la tubabu tɛ nin kɛ o mɔgɔ min bɛ nin dantɛmɛ baaraw kɛ dɛ farafinw ni arabu fana ka jugu n'an ye olu la o i bɛ arabu prince dɔw ye n'u ka princesse dɔw u bɛ bɔ arabu jamana kan dɔrɔn ka na Paris hôtel kelen résidence kelen a n'a badaw n'a fɛn ninnu bɛɛ u b'a bɛɛ ta kalo kelen kɔnɔ walima kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ wa gulɔ fɛn fɛn kun kan ka feere o wari mɔgɔ fɛn fɛn kun kan ka don hôtel kɔnɔ semaine kelen kɔnɔ o wari dumuni fɛn fɛn kan ka dun hôtel kɔnɔ semaine kelen kɔnɔ o bɛɛ wari de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o facturer k'o ci ale kun k'a sɔrɔ ale ni a muso walima a n'a teri den damadɔ dɔrɔn mais mɔgɔ 50 mɔgɔ 60 place u b'o de louer k'o wari sara mɔgɔ 3 dɔrɔn kama arabu banenw bɛ tiɲɛni kɛ dɛ prince ninnu dɔw ni bɔr'u ka tiɲɛni nɔ kalama i b'i yɛrɛ ɲininka dɛ est ce que a bɛ silamɛya la fɔlɔ bon hôtel semaine kelen wari des millions d'euros walima dollars a k'o bila ka na Afrique yan nɔ Afrique yan a bɛ fourrage joli sen a bɛ balo tɔni joli san remorque la k'a tila dɛsɛbaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ misiri joli jɔ ni million camanba walima dɔw bɛ t'u ka fɛn kɛ bateau de kɔnɔ ka bateau dagɛlɛnba ninnu hôtel bɛ bateau minnu kɔnɔ nin u bɛ sin k'o bateau louer ten u bɛ t'u ka fɛn bɛɛ k'o de kɔnɔ kunɲɔgɔn kelen u bɛ ba sanfɛ kɔgɔji sanfɛ ka lakale dɔrɔn u bɛ wusanbayi ni bɛnjiya ni fɛnw na dɔrɔn ka tiɲɛni kɛ dɔrɔn a dɔw wari mana f'i ye dollar la o de kana mobili dagabanaba ninnu bɛɛ e k'a jateminɛ b'a ye Faransi bɛ mobili dilan mais i bɛ mobili luxe min y'an fɛ yan i t'o ɲɔgɔnna ye olu fɛ yen an tɛ fantan jamana ye olu bolo wa u ka classement na dɛ n ka t'an yɛrɛ ka classement ma dɛ u ka classement na i bɛ Faransi yaala pour que i ka katikati Land Cruiser katikati ma fɔ a tɛ yen mais i bɛ mɛn yaala la dɛ Europe yɛrɛ bɛɛ i bɛ i ɲɛ kalakala kosɛbɛ dɛ ka katikati dagabanabaw ye kuma tɛ V8 ne V8 kɔni sa Europe mɔgɔ t'a f'i ye i b'a fili de k'a feere tuguni tɛ dɛ i bɛ taa fili de parce que a bɛ parquer min a parking yɛrɛ tɛ yen a b'an ka mobili jɔ cogo mun na a tɛ ten olu fɛ yen dɛ ni dɔ nana o b'a ka mobili jɔ k'a ɲɛsin tilebin fɛ dɔ ta ɲɛsinnen bɛ kɔrɔn fɛ a tɛ ten dɛ mobili jɔ i seko t'a la dɛ a organiselen don kabini i ma se yen dɛ carré kɔnɔ nin semaine na bɛɛ ka mobili bɛ ɲɛsin yan fɛ maa si ta tɛ jɔ yen fɛ semaine nata bɛɛ fana ka mobili bɛ jɔ yen fɛla de fana fɛ a bɛ yen fɛla to yen mairie de b'a bɛɛ organiser bon mobili kurumaninw do don quoi mobili fitinin a b'a fɔ minnu ma ko muso mobili ninnu dɛ Toyota Yaris ninnu ni mobili surumani o mobili ninnu de b'u bolo yen mobili kunkurumani i bɛna dɔrɔn i bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ten i ni maa si tɛ bila ɲɔgɔn na mais ka belebele ninnu ɲini i b'o y'anw de fɛ yan ani arabu jamanaw yɔrɔ i bɛ arabu jamana Dubaï ninnu ni Saudi ninnu Qatar i b'a mobili dɔ natɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ ko dɔ ka du de bɛ ka na a mobili dɔ bonya kɛlen bɛ komi dɔ ka du i ye pinɛ don dɔ de ka du kɔrɔ ka na bu bo mobili belebelew dilan de ka t'o de feere arabuw ma ye n'o tɛ Europe kɔni tɛ ten dɛ i b'o ye tubabu jamana mun kan dɔrɔn fana kɛra Amérique ye parce que Amérique fana fɛrɛlen don ka siraw ka bon o ye belebelebaw ye o fana ka mobili belebele ka ca ka tɛmɛ mobili fitinin kan
mais a sira b'u fɛ yen dɛ a parking b'u bolo a sira b'u bolo o de kama an b'a fɔ yan ko k'an ka mobili cayara kojugu hali an tɛ sira sɔrɔ sira de tɛ yan minnu taara kɔfɛ e k'u ɲininka b'a ye sira de tɛ yen n'o tɛ mobili tɛ yan o sira de ka dɔgɔ dɔrɔn wa ni sira ka dɔgɔ bɛɛ bɛ sira kelen ye o tuma na an b'a ko mobiliw ka ca mais ni siraw bɔ ɲɔgɔn na sisan i ɲɛ bɛ fo mobiliw donc o kira ko k'a sabanan n'o ye yɛrɛ yira ye ko ni maa min y'o kɛ dɔrɔn k'i fana ye yɛrɛ yira adisa nin kɔni ɲɔgɔn sama kɛra a la kosɛbɛ caman y'a kɛnɛya dɔw bɛ yen olu ye fiɲɛ don a la bon muhim hali n'a ma kɛnɛya kosɛbɛ mɔgɔ ka hakɛ da i ka kow la n'o kɛra dɔrɔn baara bɛ ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnyala an balimamusow kungo ninnu ni fɛn ninnu cayara quoi i m'a ye fa nana don janaja yɛrɛ fana na i tɛ janaja la sisan ni wari t'i kun bi i ka janaja tɛ kɛ o an k'an ka te min dɛmɛ dɛ ni wari t'i kun bi i tɛ jama sɔrɔ janaja la ni banni kɛra ka ban dɔrɔn an hakili bɛɛ bɛ taa barama de la a tɛ tobiliko ɲɛnabɔ jama bɛ sɔn ka na dɛ a ye taa sɛsiw lu ye sɛsiw bɛ lu ye an bɛ misi faga an bɛ saga faga village yɛrɛ la o bɛ misi faga juru la juru ka misi minɛ misitigi bolo juru la k'a faga o kɔfɛ ni jɛnɛja waatiw banna o bɛ denkɛ wele walima o bɛ balima dɔ wele walima ni denkɛ yɛrɛ ye avion ta ka na yɔrɔ i karabara ka taa i ka compte na dɔrɔn ka billet jagoya tɛgɛ ten a kun t'i ka programme na yɔrɔ saya tɛ suda o i sina k'o jagoya ta ten ka taga village la i bɔra i ka baara la i dusu tiɲɛnenba tile kelen tile fila mana tɛmɛ dɔrɔn o bɛ sin ka fara ɲɔgɔn kan ten ayiwa komi i nana bɛn i sen ma alhamdulillah i nali kɔni diyara n ye kosɛbɛ bon don fɔlɔ la o y'a sɔrɔ e bɛ sira la i ma se yan an ye karisa ka misi minɛ o bɛnna 60,000 ma o juru banna don filanan o kantigɛtɔla o yɔrɔ bɛnna ni e yɛrɛ dontɔla ye i yɛrɛ y'a kantigɛbagaw bolo dɛ o kɔni o tɛ 60,000 misi ye dɛ o ye 70,000 ye bon yanni ka taga an ka dugu mɔgɔ minnu ma bɔ a kalama joona olu fana kan ka na o tuma misi nin kɔni n'an y'a fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn 4 5 a bɛ taa o la dɛ o tuma na an kɔni ɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ la mun b'o di ni e tɛ 70,000 sigiyɔrɔma 5 walima 70,000 sigi i fa sara i bɛ tila ka nin wariba de fana bɔ tuguni bobo bɛɛ de san misi la sa k'o faga o ni malo sɔngɔ tɛ kelen ye na min bɛ k'a la n'o fana tɛ kelen ye ka jɛnɛja yɛrɛ kungo bonya bi ka tɛmɛ hali furusiri kan ka tɛmɛ denguli yɛrɛ fana kan ni si ma fɔ a la alors que minnu bɛna dumuni na dɛ sariya la olu yɛrɛ de kan ka na ni dumuni ye k'a di aw ma parce que degun dɔ bɛ aw de kan mais o si tɛ k'a la yɛrɛ ni dɔw y'a faamu olu bɛna ni wari ye marakaw kɔni fɛ a laada dɔ bɛ yen ni banni kɛra olu bɛ bolomagɛn kɛ dɛ o laada bɛ marakaw fɛ yen u b'a fɔ a ma ko duwa kalisi minnu bɛ taga foli la dɔw bɛ 1000 di 2000 dɔw bɛ 1010 di dɔw bɛ 20 di k'u ye duwawu kɛ ni nin o duwawu kɛ wari nin sariya bɛ kuma caman fɔ a la mais marakaw ta fanba o ye ɲɔgɔn dɛmɛ dɔrɔn de ye dɛ ala ɲɔgɔn dɛmɛ de don ka fara aw bolo kan parce que u ka jamaw ka ca mɔgɔw nataw ka ca o tuma na u b'a fara u bolo kan ni ko bɛɛ banna o wari u bɛ tila ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan wari tɔ min tora an k'a kɛ mun ye o kɔnɔ o bɛ marakaw fɛ yen bon n'i ye denguli lajɛ bi bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini n'i ye furusiri lajɛ bi bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini ni cɛ o cɛ kɔni ka kegun musow ka nin tɔnba ninnu kana sɔn i muso ka don a la dɛ a y'aw janto a musow la dɛ waati bɛɛ ni mamu jɛma ka tɔn daminɛra i muso bɛ taa tɔgɔ sigi sitan surunin fana ta mana daminɛ i muso bɛ taa tɔgɔ sigi o la kaja ta mana daminɛ a bɛ taga yen n'o kɛra i ni muso bɛ bila ɲɔgɔn na don ka gɛlɛya ka furu bɛ sin ka sa ten nin bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di muso furula de i ka to so kɔnɔ ka denw surveiller ka cɛ yɛrɛ k'i hakili mais waati bɛɛ ale de b'a sen ka i ko tigi ɲɛ waati bɛɛ a bɛ ka taa dɔw ka tɔncɛyɔrɔ la waati bɛɛ dɔw ka fɛn dɔ bɛ yen a bɛ ka taga yen nin fana ye furumuso sugu jumɛn ye kungo si tɛ foyi kɔ kare kɔnɔ ko dɔw ka denguli bɛ yen dɔw ka furusiri bɛ yen dɔw ka sokura yɛlɛma bɛ yen dɔw ka tɔncɛ bɛ yen maa kelen tɔn 120 k'e ka nin bɛɛ kɛ o waati kelen i ka tila ka cɛlasigi kɛ nin bɛ se ka kɛ wallahi cɛ o cɛ ka kekun i b'i muso bɔ nin ko ninnu na k'i muso to nin na tagalen ɲɛ a tɛ ɲa waati bɛɛ tɔncɛ de b'i fɛ yen walima waati bɛɛ muso parilen don k'a bɛ taa tɔncɛyɔrɔ la an ka tɔn minɛ cɛ ye an ka taratani an ka arabani bi de an ka alamusani ye don bɛɛ tɔgɔ dalen b'ale bolo don bɛɛ hali dimanche kelen min n'o bɛ kɛ ni cɛ b'o kɛ so kɔnɔ o tɔgɔ ma da k'o kɛ dimanche ni yan n'o a cɛ k'o kɛ ɲɔgɔn kan o fana bɛɛ bɛ kɛ kɛnɛmala de la
na i pari cɛ yɛrɛ ba k'e bɛ taga min e ɲinɛna de bi taa an ka dimanche ye de n bi de an ka dimanche ye lundi fana i bɛ taa e bi taa an ka tɛnɛni ye e don bɛɛ de bɛ ka bɔ dɔrɔn bi aw ka fɛn dɔ ye ka taga nin ye furumuso sugu jumɛn ye tɛnɛni tarata ni araba ni dimanche ale furula o de kama ka du kɔnɔna bɛɛ ɲagami ten a sigilen tɛ waati bɛɛ a b'a sen kan bon i b'i sigi ni convocation ye dɛ cɛ fɛn fɛn sira da muso ma nin na wallahi don o don i bɛ polisiso la parce que dɔw ta ɲagami polisiw bɛ convocation di dɔ ma dɔrɔn a bɛ n'a d'e ma i muso bɛ yan muso jumɛn sitan kɛ sitan i m'a ye sa ɔ k'an ka nin juru b'a la cɛ bɛ wele ten ka taga a bɛ fɛn bɛɛ la fosi dun ta ka ɲɛnabɔ du kɔnɔna la cɛ mana bɛn a muso sugu ma i tɛ lafiya koyi wallahi i tɛ lafiya fo ni cɛ fana kɛra n ka sira tɛ ko la ye parce que o cɛ sugu bɛ yen hali ni sitan ni sira kun fɛ a tɛ cɛ dɔw tɔɔrɔ a tɛ dɔw tɔɔrɔ koyi wallahi dɔw bɛ yen a yirannen n'a jɛnnen n'a balabalalen a bɛɛ ka k'ale ye hali ni duko yɛrɛ dabilara o ka yɛlɛma quartier wɛrɛ la a si t'ale tɔɔrɔ a si t'a tɔɔrɔ o dutigi sugu kɔni a muso sugu kɔni n'o bɛ bɛn ɲɔgɔn ma mais fɛn fɛn bɛ yen ko place a ka di i k'i ka du gérer ka ɲa a si n'a muso sugu tɛ bɛn du jɔnmuso tɛ o waati bɛɛ i bɛ sen kan i bɛ mɔgɔw fɛ kungo la dɔrɔn i bɛ taama na a se ka foyi ɲa ala ka hakili ɲuman de d'an ma ala ka basigi d'an ma ka basigi d'an n'u yɛrɛ fana ma k'u diriger ka na ala ka sira jɛlen ma waati ka banna an bɛ bi dabila yan صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotizap/kandasira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye.